बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मियां असमत रमज़ान और आप देख रहे हैं ट्विटर टीवी। आज पाकिस्तान भर और इंटरनेशनल एक ख़ास दिन है जिसे हम लेबर डे कहते हैं, यानी कि मज़दूरों का दिन। हुर्फ़ आम में मज़दूरों का आलमी दिन, जिसमें तमाम गवर्नमेंट सरकारी अदारे, प्राइवेट अदारे, स्कूल्स, कारोबारी मराकज़ आज छुट्टी पर हैं, क्योंकि आज लेबर डे है, यानी मज़दूरों के हकूक़ का दिन है। आज मुल्क भर में तमाम बड़े शहरों में और तमाम गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में फलाही तंजीमें उनके हकूक़ के लिए सेमिनार मुनक्कद कर रही हैं। जगह जगह आपको लाहौर में और इर्द गिर्द के बड़े शहरों में आपको लोगों का एक इकट्ठ नज़र आएगा। मज़दूरों के हकूक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको उनके हकूक़ दिलाने के लिए पुरज़म है। काश ऐसा हो जाए, काश मज़दूरों की मज़दूरी उनको मिल जाए, काश उनके हकूक़ उन तक पहुंच जाएं जो हम कहते हैं, जो हम अपने ज़ुबान पर लाते हैं। काश ये इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सुबह जब नमाज हुई थी तो पूरे मुल्क में यौम मज़दूर मनाना शुरू हो गया, लेकिन मेरा मज़दूर सुबह 6 बजे अपने स्टॉप पर खड़ा था, अपने रोज़ी के अड्डों पर खड़ा था कि कोई सेठ आएगा, कोई ठेकेदार आएगा, उसको साथ बिठाएगा और मज़दूरी करने उसको साथ ले जाएगा। वापसी पर 6 बजे उसे जो पैसे मिलेंगे 1000-2000 रुपये, वो अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीज़ें खरीदेगा, घर का राशन खरीदेगा और अपने ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये वो मज़दूर है जिसके लिए आज नेशनल तौर पर और इंटरनेशनल तौर पर सेमिनार मुनक्कद हो रहे हैं। मैं और आप मज़दूर नहीं हैं, हमारी तनख्वाहें लगी हुई हैं, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन वो सफ़ेद पोश नहीं है, वो मज़दूर है जिसका पसीना निकलता है। मज़दूर तो वो होता है जिसके खून पसीना एक हो जाए, जो जून की तपश वाली गर्मी के दिन भी दीवार पर खड़े होकर ईंटें लगा रहा हो, वो मज़दूर है। वो तो आज भी काम कर रहा है, वो तो आज भी अपने बच्चों के लिए रोज़ी और रोटी के लिए घर से निकला हुआ है। क्या हम उनको हकूक़ दे रहे हैं? क्या हम उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? क्या ये कितनी सारी फलाही तंजीमें जो लेबर डे और लेबर डे ने लगाया हुआ है, क्या उनके घर तक पहुंची है कि क्या आपके क्या मसाइल हैं, आपके क्या हक़ है, आपके क्या हकूक़ हैं? हम आपको आपके हकूक़ पूरे करेंगे? नेवर। ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ तकरीरें, सेमिनार्स, जलसे ज़रूर मुनक्कद होते हैं जिस पर लाखों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन अगर यही लाखों रुपए किसी गरीब को दिए जाएं तो शायद वो भी लेबर डे मना ले, शायद वो भी आकर हमारे इस सेमिनार में, हमारे इस जलूस में, हमारे इस फलाही तंजीम की पीसी होटल, अवारी होटल या किसी महंगी तरीन जगहों पर आकर वो भी खाना खा लें। हक़ तो ये है कि हम उनके हकूक़ के लिए निकलें, उनके फलाह के लिए उनकी कोशिश करें,
لیکن ہم تو صرف اپنی فلاح کرتے ہیں، اپنے حقوق پورے کرتے ہیں کہ ہم نے زبان پر ان کے لیے کلمات کہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، کم اجرت، بے روزگاری میں پسا ہوا مزدور آج بھی مزدوری کر رہا ہے، جہاں پر ہر طرف ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، لیکن جو مزدور ہے وہ آج بھی مزدوری کر رہا ہے، آج بھی وہ گھر سے نکلا ہوا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ کیا کوئی ایسا منصوبہ نہیں بن سکتا؟ کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماہنامہ یا سالانہ گورنمنٹ سیکٹر پر یا مخیر حضرات اپنے ارد گرد لوگوں کو ایک لسٹ بنا لے، ایک فہرست بنا لے، جس میں ان کو شامل کیا جائے، ان کو کچھ ایسے وظائف دیے جائیں، کچھ ایسا ماہنامہ ان کو پیسے دیے جائیں جن کے استعمال سے، جن کے آنے سے ان کی کم از کم وقتی ضروریات پوری ہو سکے۔ انٹرنیشنل ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، جہاں پر کوئی بے روزگار ہے، جہاں پر کوئی ضرورت مند ہے، وہاں کی متعلقہ گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرتی ہے، ان کو فری میڈیکل دیتی ہے، ان کو ان کے وظائف دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم دیتی ہے، گھر دیتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں صرف سیمینار ہوتے ہیں، صرف جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، فلاحی تنظیمیں صرف سیمینار منعقد کرتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، لیکن وہ آواز صرف دیوار کے اندر رہتی ہے، باہر نہیں آتی۔ تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس میں جب ہم لیبر ڈے منائیں، یوم مزدور منائیں، تو یہ مزدور لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری آواز ملا کر ہمارے ساتھ چلیں، تو پھر تو مزہ آتا ہے نا کہ لیبر ڈے منائیں، کیا واقعی ہم نے ان کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ جب یہ بات ہمارا دل مانے گا کہ ہم نے ان کو حقوق دیے ہیں، تو پھر ایک خوشی محسوس ہوگی، ایک مسرت ہوگی ہمارے دلوں میں بھی اور مزدوروں کے چہروں پر بھی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا لیبر ڈے۔ تو انشاءاللہ اگلا ہمارا جو بھی ٹاپک آئے گا اس میں ہم آپ ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔